Arorororoy mantiya, antika-tika, silosya, si chika-chika ngalaon. First Underdog. first national artist in painting, kinsa man? Si, Fernando oo, yes. Aroroy. Aroroy, ang hingutog yun. Continue lang gyapon hinguto para kay chika silosa, chika sungit. Piling ano ganyan siya, Rayna. Tindog na naglingkod man na siya, Zep. Rayna laon. Rayna na malaon. Now. Yan, wala nang pagka-high blood nito kay kanina. Grabe ka high blood o nang na mag-ano to ilaga. Piling ano pusa. One type of animal. Oh, si ano naman be, hinguto eh. Hingutoan naman na oh. Mayroon naman piling mga ano, ilaga, ano, iring. Okay. Observe lang isa. Pati yung isa. Stories.